عاوزين هذا لنا تحز لنا يا اخواتنا هذا سلام ولا تذبح نقر بزح هي العليم أبي كتما حمرا زر زلو وطري حزوان كاسيلو نايت قومو من قصاصاتون يرأى كم زلو كاب حمرا زبصحنا حبريتا يملاخت بفلاي دما ورقنياتات بزبل زنقصاصو حايلتات مس حايلتات سراويت مكلخال إثيوبيا قدما كلتا معلتي ناب كبيد ناي توكسلو وتزاتو انتخونو بتزنبره ناي توكسلو وتون ناي سلسته سبات هيوت كحلف كم زخانه زذكريوم من قاليو تقماطم خمس خونه استنغرلو ازي ناي كلتيوم حايلتات موطاطن مفطاطن كم معلتنا معلتين دا تغارد يخيد كم زلو استطقس انتخون بز مخنيات ابتا ختمه زر زلو سغاص تاسيفم ابتا ختمه ناي تقومو من قصاصات يكايد كم زلو حزز بصحنا حبريتا يملاختم السنة تحاتاتنة زيبولو سرعة منغستي مسالتي قعزينا انطفاءتن ودقتن يوم مبزحتين معربوين منغستات مسا مريح منغستي تأساسي روز سرح بريس سيكريتاري زبخال منغستاو تكاللون عاب مبزحتي ام حاقرات دمام زبيت صحفت عفز عصما كيد تلمن ات منغستي بزملكت بمعالتم كابسون اسك عربي نميديا علاو مقلسيه كابتم كابستفلالي ميدياتات زتأكبو ميدياتات ون حتوتاتي يقبلن يمل لسن ناوش تعدي ميدياتات طرح انت يخونا علم لخه ميدياتات ون تعدي من عبز قدا يساتفا زعقبه ملس انت زيتو حايب كسعك تعزبت صح مللس ميدياتات يتناقد بزخيدو ون قلصنتن تحتاتنتن عفصاصمان تلمن اتمنغستي ببقحاتم اب قلع ميديا يفتش غدولتات انتلم اب ميدياتات يساطحو نابنت بيت صحفت بريزيدنت امريكا ببقحات يو بزخيد زي بريس زفتش اب تግራይ ከምዚ ዝበለ አሰራርሓ እንተ ዝነብር ኩነታት ከምዚ ናይ ሕጻጽን ካልኦት ካምፕታት ተመዛበልቲ ካብ ቁጽጽር ወጻእ ኮይኑ ህይወት ህዝብና ክሳዕ ዝበልዕ ኣይመጸመምናን ወይ ከዓ ኣይመዓወርናን ነርና ኩሉ اب تግራይ ዝረአ ዘሎ ብልሽው ስርዓት ብገኑ እናተቃልዐ እናተሳጥሐ መጸረየ ምዕሩይ ስርዓትን ምዕራይውን መንገዲ መኸፈተ اب تግራይ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ዝበሃል ትካል ከም ዘሎ ይፍለጥ ግና እንታይ ከም ዝሰርሕ እስካ حزين نصر يخونن معالتاوي ترف ناي سومن انت ترفون ناي اوارح كيدا افصاصما ات منغست عملكتم نخلهم ميدياتات عديمو غازيت او مغلص كحب حتو حزب يقبل تسمعو ترعيها يفلطن از بيت صحفته ملماسو كم زلو خوينم مرحت تግራይ باورقم وكلت حزب تግራይ زيخونس وننتي حزب تግራይ خوينم يمزرأيو نابنت دحري خونه قدمه صنتتم زخون يخون مرحت تግራይ ناب ኢትዮጵያ خيدو مس منغست فيدرال كونم مس محبرات الدبلوماسي ركب غيرو انت ملس انتاي كمز تزراربن كمز تسمعمع ميدا صويم نحزب تግራይ علو مغلص كهب جدن ولا كونت تخونم تتكبيرو كن አይፈልጥም አውሽጥ ትግራይ ዘሎ ከይደ ኩነታት አመልክቱውን ከመራሒ በብግዚኡ በተመሳሳሊ መግለጽ ከህብ ቁልዕ ሕቶታት ሚዲያ ከቀበል ከመለስ ግድን ይነሩ ነህዝብ ትግራይ ወኪሉን በር ንውልቃው ጉዳያት አይኮነን ነቲ ርከባት ኮነ መንቀሳሳት ገሩ ስለዚህ እንታይ ከምዝ ተፋለን ከምዝ ተፈጸመን ነቲ በዓልዋና ህዝቢ በብእዋኑ በብኸይዱን በብብርኩን አፈጻጸሙን ከሕብር ግድን ይነሩ بخمز كله من قصاص محور امرار حاتግራይ ግልጽነትን ተሐታትነትን እንተ ዝህልዎ ነይሩ ናብዚናይ መወዳእታት አርዚ ውድቀት ኣይመበጽሐና ነርና በበዋኑ ንጎድለታትን ጸገማትናን ክንርኢ መፍትሒ ከናናዲ መኻልና ወነርና ግልጽነትን ተሐታትነትን ዘይብሉ ስርዓተ መንግስት በዓቲ ግዕዚናን ጥፋትን ውድቀትን ይዝኸውን ናብነት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንሽዋ ዝገሸሉ እኽት ትግራይ ንዋኒን ህዝብ ትግራይ ከፈጽም ዝኸደ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ ንህዝብ ትግራይ ዝርዝር ርከባቶምን አፈጻጸማታቶምን አመልክቶም ንሚዲያታት መግለጽ ከቦም
حتو قبلو كملسو قدني نيرو كقربلهم كاب زلو حتوتات حادم تمزابلت زلو كونتات نفلت إنا كابلكم عبدي سابا مس منغستي بلصقنا خونه محبرسب دبلوماسي عب زنبره ركبات حزب معراب تግራይ بጥሜትን ሕማምን عذابن عب كامبتات يموت كم زلو زرزر صبصاب አቅሪብኩም ዶም እንታይ خملاش رخيبكم مخبار لعلو مريت تግራይን እዚ ህዝቢና በመረበቱ ተመሊሱም ንዓርሱ خل እንታይ በልኩም እንታይ መላሽ ረኸኩም ነዞም ኩሎም ሕቶታት ዕላው መግለጽ ክህብ ዝግባም መንግስቲ ክህልው ነይርዎ ክብል ካሳ ኃይለ ማርያም ኣብዚ ጉዳይ ዘርግሑ ጽሑፍ ጠቂሱሎም ማሕበረ ልምዓት ትግራይ ሰሜን አሜሪካ ህጹጽ ሓገዝ ንዝደልዩ ኣብ ማእኸል ማዕቆብ ተመዛበልቲ ሕጻጽ ንዝርከብ ወገናት ዝውዕል 3.5 ሚልዮን ብር ሓገዝ አበርኪቱ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ማዕቆብ ተመዛበልቲ ሕጻጽ ብጥሜት ንዝተጠቅዑ ወገናት ሓገዝ ክግበር ብዝሓተቶ መሰረት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን አሜሪካ እቲ ሓገዝ ገንዘብ ከብርክት ከም ዝኽእል ዕላው ገይሩሎም ኣባላት እቲ ማሕበር ካብ ወርሒ ሐምለ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ 50 ተመዛበልቲ ብጥሜትን ሕጽረት መድሓኒትን ሞይቶም ዝብል ጸብጻብ መስምዑ ከም ዝሓዘኑ ዝገለጹ እንትኾኑ ህዝብና ኣብ ከም ዝበለ ዓጽቦን ሓሎ ስቂልና ኣይንሪን ብዝብል ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ብር ሓገዝ ከም ዘበርከቱ ጠቂሶም ኣሎም እዚ ሓገዝ ገንዘብ ህጹጽ ሓገዝ ምግቢ ንዝደልዩ ምግቢ ክረኽቡ ብሰንከት ሕጽረት ምግቢ ንዝሓመሙን መድሓኒትን ሕክምናን ንኽቐርበሎም ዝዓለመ ከም ዝኾነ ቦርድ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን አሜሪካ ኣብ ዝላኹ ሓበሬታ ጠቂሱሎም ንቐጻሊ እውን እቲ ማሕበር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ዘድሊ ሓገዝ ከም ዝገብር ቃል ከም ዝኣተወ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ተጀሚሩ ዘሎ ተበግሶ ህዝባዊ ምትሕጋዝ መጠኑን ተበጻሕነቱን ወሲኹ ክቐጽል ይግባእ ክብል ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ገሊጹ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ቀደም ክብል ይገብሮ ካብ ዝነበረ ብሕጽረት ቀረብ ምግቢ ንዝተጸገሙ ወገናት ካብታ ዝረኸበ ዓቕሙ ብምክፋል ግዚያዊ መፍትሕታት እናቐመጠ መጽኡ እዩ ሕዚ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ማእኸል ማዕቆብ ተፈናቀልቲ ሕጻጽን ዝርከቡ ወገናት ሓዊሶም ናብ 4 ማዕቆብ ተፈናቀልቲ ካብታ ዝረኸባ ውስንቲ ቀለበ ሰራዊት ብምንካይ 1000 ኩንታል ሕሩጭ ብህጹጽ ከበጽሕ ሊኹሎም በተዛማዲ ቢሮና ንናይ ሕጻጽ ማዕቆብ ተፈናቀልቲ መበገስ ዝገበር ናይ ሓገዝ ምትእካብ ተበግሶ መጀመሩና ናደም እቲ ጸገም ኣብ ኩሉ ማዕቆብ ማእኸላት ዝተፈላልዩ ከባብታት ክልልና ምህላው ተሓሳብ ዝገበር ባዕጉ ዝተወደበ ሃፍቲ ዘተኣኻኽብ ግልጽነት ዘሎ ናይ ሓገዝ ምክፍፋል ከይዲ ክህሉ ንላቦ ክብል ጠቂሱሎም ነቶም ግዚኦምን ጉልበቶምን ኣብዚ ናይ ህጹጽ እዋን ሓገዝ ዘውዕሉ ዘለዉ ወገናት ድማ ልዑል ምስጋናና ነቕርብ ኣብዚ ብግልጽ ክንጽር ዘለዎ ጉዳይ በቲ ቁልዕ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዘይተሳቅዐ ህዝቢ ትግራይ ናይ መጽናት ባህቂ ሓይልታት ጽንተት ብሰላሕታ ክፍጽሞ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ባዕሎም እቶም ሓይልታት እዚኦም ምዃኖም እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜትን ዓጸቦን ድማ እዞም ወገናት ናብ መረበቶም ተመሊሶም ኣፍርዮም ከይዕንቀሉ ኮነ ተባሂሉ ስለዚ ተኸልከለ ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ እዞም ወገናት እንትርፊ ብደም ረሃጽ ጽዒሮም ህይወቶም ክመርሑ ካልእ ሕልሚ ኣብ ዘይነበሮም ግዜ ብሓይልታት ጽንተት ካብ መረበቶም ክፈናቀሉ مقدرهم كياكل حزدما بحالن قطميت كغرفو إلوون كموتو يسرح سلازلهم مولو حلافنت كوسل زقبهم بعلم زوم نايس انتات حايلتات مخانم قلص خون يقبهم زون انتخونم اتمكران عصبون بمسرتو كفتح زقلم تفنقلت وقناتنا بوحس عقبابه بزيو على الحدر ناب مربتهم انت ملسهم قزاءتو حادن تقري ناب بوتو انت ملسيوم ازي قاعدن مقبار ان قبروك عالسي كمزلو خوينم عب كمزي حزي عقاتي مزلو هسسو قبر ملسي زرليم نهزبنا صقمات عب مقلالون كيتحلنا كمن نسرح نرقاقز كبلت مقلس يقلص بز مسرتون لتميتن 50 كنتال نماخل معقبه تفنقلت حصاص كلتميتن 50 كنتال نماخل معقبه تفنقلت عدي محميدا كلتميتن 50 كنتال نماخل معقبه تفنقلت سلخلخا كلتميتن 50 كنتال نماخل معقبه تفنقلت ما حانسه بدمر 11 كنتال حروج نجزيون بحصص تلايخم عدلا يستبخال حجز كجبر بيرو سلام الصدقان كم زوسنا تقيسلهم بريزيدنت غزياو ممحلار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓደ ሰዓት ዝዘለቀ ጋዜጣዊ መግለጺ ተማሊ ዝሃበ እንትኸውን ኣብዚ ጉዳይ አመልኪቶ ኣብ ዝሃቦ ስፍሕ ዝበለ ርእይቶ ተመዛበልቲ እና በመረበቶም ዘይመለሱ እንትኾይኖም ሰላም ክህሉ ይኽእልን ክብሉ አጠንቂቆም ኣለው ጉዳይ ተመዛበልቲ በዚ ክቅጽል ይኽእልን ክብሉ ዝጠቀሱ ፕሬዝዳንት غزياو መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ቁልጥፍ ምላሽ እንተ ዘይተዋሂብዎ ናብ ካልኣይ ደማዊ ኩናት ናትወል ዕድል ክህሉ ይክብልውን ብትሪ ከጠንቅቆ ተራእየምሎም
እቶም ፕሬዝደንት ኣብ ጉዳይ ጸለምቲውን መልእኽቶም ሕሊፎም ኣለዉ ተመዛበልቲ ጸለምቲ ናብ መረበቶም ከኣትዉ ከለዉ ኣትሒዙ ኣብ ኣመላለሳን ፈተሻን ጸገም ነይሩ ክብል ዝገለጸ እንትኸውን መሰከፊ ነይሩ ክብል ጠቂስዎ ኣሎ እቲ ዘይሕጋዊ ዕጡቕ እውን ዕጥቁ ከያርገፈ ጸኒሑ ግፍዕታት እናብጽሐ ይርከብ ክብል ጠቂሱ ኣሎ ሕዚ እውን ታርጌት ዝኾኑ ዝቕተሉ ብዙሓት እዮም ክብል ዝገለጸ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ደቂ ኣንስትዮ እውን ይዕመጽ ኣለዋ ክብል ጠቂሱ ኣሎ መን ይቀትል ይዕመጽ ከም ዘሎ ብደንብ ኢና ንፈልጥ ክብል ዝጠቀሰ እቲ ፕሬዝደንት መሊሶም ከይምለሱ ግዝያዊ ጸገም እዩ ኣጆኹም እናበልና ጻዕር ንገብር ለና ክብል ጠቂሱ ኣሎ ትምህርቲ ብትግርኛ ክመሃሩ ሰዲድናዮም መምህራን ከየምህሩ ተኸልኪሎም ሕጂ ብካሪኩለም ኣምሓራ ክጅመር ተገይሩሎ ክብል እውን ጠቂሱ ኣሎ መን ከምኡ ይገብር ከም ዘሎ ኣጸቢዕና ንፈልጥ ክብል ዝገልጽ እቲ ፕሬዝደንት ሓድሽ ቋንቋ ክመሃሩ ይግበረሎም እዚ ኣብ ምዕራብ ፈጺሙ ክድገም ኣይክንፈቅድና ክብል ኣረጋጊጹ ኣሎ እቲ ኣብ ጸለምቲ ዝግበር ዘሎ ሽርሕታት ግድን ክፍታሕ ክብል ዝጠቅስ እቲ ጀነራል ጸለምቲ መጸገማቱ ተቐቢልና መጸገማቱ ጽባሕ ክፍታሕ ክብል ዝጠቅስ እንትኸውን ብዓቕሊ እውን ንቕጽለልና ግን ክፍታሕ እዩ ኣይተርፍን ክብል ኣረጋጊጹ ኣሎ እዚ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ፈጺሙ ድማ ክድገም ይዝብል ፈጺሙ ከይሕሰብ ክብል ኣረጋጊጹ ኣሎ ኣብ ከተማ ሕሞራ ዝርአ ዘሎ ወጥሪ ሕዝውን ቀጺሉ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት እውን ይርአ ከም ዘሎ ካብ ሕሞራ ዝበጽሐና ሓበሬታ የመላኽት ብፍላይ ድማ ወርቀኛታት ብዝብል ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ምስ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቅድሚ 2 መዓልቲ ናብ ከቢድ ናይ ተኩስ ልውውጥ ዝኣተው እንትኾኑ በቲ ዝነበረ ናይ ተኩስ ልውውጥ እውን ናይ 3 ሰባት ህይወት ክሓልፍ ከም ዝኻነ ዝዝከር እዩ መንቀሊኡ ጥቅማጥቅሚ ከም ዝኾነ ዝተነገረሉ እዚ ናይ ክልቲኦም ሓይልታት ምውጣጥን ምፍጣጥን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳተጋደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝተጠቀሰ እንትኸውን በዚ ምክንያት ኣብታ ከተማ ዝርአ ዘሎ ስጋት ጸጥታ ሲዒቦም ኣብታ ከተማ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ይካየድ ከም ዘሎ ሕዚ ዝበጽሐና ሓበሬታ የመላኽት